बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अरूबा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज मैंने सोचा कि मैं आपको शो करती हूँ अपनी ज्वेलरी की कलेक्शन। तो मेरे पास कुछ इयररिंग्स, टॉप्स, ब्रेसलेट्स, बैंगल्स, रिंग्स और चोकर वगैरह थे। तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, ये मेरे पास बहुत खूबसूरत सा एक चूड़ा है सिल्वर कलर का। और ये हमने पहले पंजाब में रहते थे, तो ये उस टाइम ख़रीदा था और ये तकरीबन 12-13 साल पुराना है और अभी तक बिल्कुल न्यू लगता है। ये देखें आप, अंदर से भी बिल्कुल ये नया लग रहा है। और उस टाइम पे ये 500 तक का हमने लिया था, अब तो ये बहुत महंगा होगा। तो ये भी इस तरह से है कि इसको यहाँ से खोल के आराम से आप पहन लें और किसी भी सिल्वर ड्रेस के साथ आप इसको कैरी करें। नीचे इसके लटकन भी हैं, तो ये भी बहुत प्यारी लगती हैं। और चूड़ियाँ पहनने की ज़रूरत नहीं है इसके साथ, मतलब ये अकेला ही काफ़ी होता है। और ये बहुत प्यारी सी चूड़ियाँ हैं, नाजुक सी हैं ये बहुत, और इसके नीचे बॉल्स लगी हुई हैं, तो ये भी पहन के बहुत ज़बरदस्त लगती हैं। किसी भी लाइट गोल्डन ड्रेस के साथ आप इसको आराम से कैरी कर सकते हैं। अच्छा, ये मल्टी कलर चूड़ियाँ हैं, वैसे मेटल की हैं लेकिन इसमें जो नग लगे हुए हैं तो वो मल्टी कलर हैं। तो आराम से किसी भी ड्रेस के साथ आप इसको कैरी कर सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको पहन के दिखा रही हूँ। देखने में ये बहुत प्यारी और नाजुक लगती हैं और हर ड्रेस के साथ आराम से ये चल जाती हैं, तो ये भी बहुत हसीन है। ये ब्राउन का सेट है, जैसे कॉपर ड्रेस हो या ब्राउन में कुछ पहने गोल्ड के साथ, तो ये आराम से आप पहन सकते हैं। तो ये भी बहुत प्यारा एक सेट है। तो मेटल में मेरे पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है और ये भी मुझे बहुत पसंद है। ये पूरा सेट बना हुआ है, इसमें कड़े हैं और ये थोड़े से मीडियम साइज़ के कड़े हैं, नगों की लाइन है और मेटल की सिंपल चूड़ी हैं। तो एक पूरा सेट है और ये भी बहुत प्यारा लगता है। अच्छा, ये मेरे पास ब्लू कलर की चूड़ियाँ हैं, तो ये अंदर से मेटल की हैं और ऊपर से इस पे वेलवेट की ना लाइंस बनी हुई हैं ब्लू कलर की। तो ये मैंने ब्लू ड्रेस के साथ ली थी और नीचे इसके लटकन भी हैं, तो ये भी बहुत ज़बरदस्त लगती हैं पहन के, और किसी भी ब्लू ड्रेस के साथ मैं आराम से इसको कैरी कर लेती हूँ। सिल्वर में मेरे पास ये एक मेटल की चूड़ियाँ हैं, तो ये भी मुझे बहुत पसंद है और ये भी काफ़ी पुरानी हैं, तो ये भी अभी तक बिल्कुल ठीक हैं। अभी मैं आपको दिखाने के लिए इसमें दिखा रही हूँ, वरना मैं कोशिश करती हूँ कि प्लास्टिक में इनको रैप करके रखूँ ताकि बाहर की हवा ना लगे, क्योंकि नमी की वजह से कराची में आपको पता है मौसम कैसा रहता है, तो उससे ना ज्वेलरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो प्लास्टिक में आराम से इनको रैप करके रखती हूँ, तो ये काफ़ी टाइम तक चलती है। चूड़ियाँ तो आप देखिए मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं और ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि मेटल में लूँ, तो मेटल में ये होता है कि टूटती नहीं है और काफ़ी टाइम तक सही रहती हैं। तो ये मल्टी कलर की वेलवेट की चूड़ियाँ हैं, वैसे ये काँच की हैं, ऊपर इसके वेलवेट चढ़ा हुआ है, लेकिन ये काम आ जाती हैं कभी भी किसी लॉन के ड्रेस के साथ पहननी हो, तो किसी भी ड्रेस पे ये चल जाती हैं। अच्छा, एक ये बहुत खूबसूरत और नाजुक सी चूड़ी है मेरे पास, गोल्ड में है, लाइट गोल्ड में। तो ये बारीक लाइंस बनी हुई हैं नगों की और ये तो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। ये आप देखें कितनी प्यारी लग रही हैं हाथ पे ये मेरे। तो ये मेरी रिंग्स हैं और ज़्यादातर मैं स्टोन्स की रिंग्स पसंद करती हूँ, तो इसमें आप देखेंगे कि स्टोन्स की ज़्यादा रिंग्स होंगी, जैसे कि ये ब्लैक में, रेड में, टर्कोइस कलर में, ये मरून कलर में है, ये ग्रीन में है। तो स्टोन्स की रिंग मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हैं। अच्छा, एक ये रिंग बहुत खूबसूरत है, इसमें स्टोन्स भी हैं, पर्ल्स भी हैं और नग भी हैं, तो ये पहन के भी बहुत अच्छी लगती है और सिल्वर, ब्लैक किसी भी ड्रेस के साथ ये आराम से चल जाती है। ये मैंने सारी स्टोन्स की रिंग्स पहन के दिखा दी आपको, और वैसे मैं इतनी सारी एक साथ नहीं पहनती, लेकिन बस वीडियो के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि काफ़ी हसीन लगती हैं स्टोन की रिंग्स और मुझे बहुत पसंद है। तो ये नगों वाली और पर्ल्स वाली रिंग्स हैं, तो ये भी बहुत नाजुक और प्यारी लगती हैं।
تو सबसे पहले मेरे पास ये बाहुबली झुमके हैं। तो इसका बहुत ट्रेंड चला था कुछ टाइम पहले, तो हमने ये 3 to 4 इयर्स पहले लिए थे। और ये इसमें पर्ल्स लगे हुए हैं और इसके साथ ये सहारे भी हैं। तो सहारों में भी आप देखें छोटी छोटी झुमकियाँ हैं और माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं, ये मेरे बहुत फेवरेट हैं और बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। मतलब आप ये पहन लें और इसके साथ कुछ और ज्वेलरी कैरी ना भी करें ना, तो ये अकेले ही काफ़ी रहते हैं, इतने हैवी और ज़बरदस्त से हैं। तो ये मेरे पास ऑर्गेनाइज़र है, इसमें 4 ड्रॉर्स हैं। तो इसमें मैं अपनी छोटी मोटी ज्वेलरी रखती हूँ। अच्छा, ये इयररिंग्स भी काफ़ी साल पुराने हैं और अभी तक बिल्कुल सही हैं और इसमें भी रेड और वाइट नग लगे हुए हैं, तो ये भी काफ़ी खूबसूरत हैं। अच्छा, एक ये बहुत खूबसूरत हैं, आई थिंक ये सिंधी स्टाइल में बने हुए हैं। तो यहाँ इसकी एक छोटी सी चांद बाली है और नीचे और ऊपर इसके मिरर है, तो ये भी बहुत एंटीक टाइप बहुत प्यारे लगते हैं। ये सिंपल सी क्यूट सी बालियाँ हैं, तो मैं इसको ब्लू वाइट ड्रेसेस के साथ कैरी कर लेती हूँ। कैजुअल उसमें यूज़ करती हूँ मैं इसको। अभी मैं गालिब गई थी तो मैंने यही पहनी थी। अगर आपने मेरी गालिब की वीडियो नहीं देखी तो यहाँ कार्ड पे क्लिक कीजिएगा और ज़रूर विज़िट कीजिएगा, वो वीडियो भी बहुत मज़े की थी वो वीडियो। एक ये इयररिंग बहुत ज़बरदस्त हैं, इसमें मल्टी कलर के ये थ्रेड से बने हुए, मतलब एक टसल बना हुआ है ये, और मल्टी कलर होने की वजह से आप इसको किसी भी ड्रेस के साथ आसानी से कैरी कर सकते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। लाइट वेट हैं ये, तो कान बिल्कुल नहीं दुखते और लगते बहुत खूबसूरत हैं। सिमिलर पैटर्न के ये भी बने हुए हैं। तो ये ग्रे ड्रेस के साथ मैंने एक लिए थे और इसमें भी इसी तरह थ्रेड्स हैं। तो ये भी बहुत लाइट वेट हैं, क्योंकि इसमें थ्रेड्स हैं तो उनका इतना वेट नहीं होता, लेकिन लगते ये बहुत ज़बरदस्त हैं। अच्छा, झुमकियाँ मेरे पास काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइंस में हैं, तो मुझे झुमकियों का शौक़ भी बहुत है और झुमकियाँ आपको पता है कि बहुत खूबसूरत भी लगती हैं। अच्छा, एक ये बहुत खूबसूरत से झुमकियाँ हैं, तो ये साइज़ में ना बहुत बड़े हैं ना बहुत छोटे, मीडियम साइज़ के, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं और ये मुझे कज़न की वाइफ़ ने गिफ्ट किए थे, तो ये भी बहुत खूबसूरत लगते हैं पहन के। एक ये बहुत खूबसूरत एंटीक सी गची हुई झुमकियाँ हैं, तो नीचे इसकी छोटी-छोटी झुमकियाँ हैं और ऊपर ये कैरी की शेप में डिज़ाइन है। साथ ही साथ इसके जो है सहारे भी दिए हुए हैं, तो सहारे अगर आप निकाल के पहनना चाहें तो मैं कभी निकाल के इनको पहन लेती हूँ और कभी सहारों के साथ कैरी करती हूँ। तो ये कैजुअल में और पार्टी वियर दोनों में बहुत अच्छी तरह से चल जाते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। तो जिस तरह झुमकियाँ मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हैं, इसी तरह ये चाँद बालियाँ हैं और इसके डिफरेंट डिज़ाइंस हैं। तो ये वाली जो है ये गोल्ड और सिल्वर में है। सिल्वर इसमें नग लगे हुए हैं और पर्ल्स हैं नीचे, और इसी तरह ये रेड और गोल्ड में है। रेड ड्रेस के साथ मैं कैरी कर लेती हूँ इसको और ये बहुत खूबसूरत हैं। इसमें नीचे लटकन लटक रही हैं, तो यहाँ बीच में भी वही है और नीचे भी वैसा ही डिज़ाइन है। तो ये मुझे काफ़ी पसंद है और ये बहुत खूबसूरत लगती हैं और पूरी सिल्वर में है, तो सिल्वर ड्रेस के साथ ये आराम से मैं कैरी कर लेती हूँ। सिल्वर में एक ये इयररिंग्स है मेरे पास, तो ये भी काफ़ी खूबसूरत हैं। इसके नीचे भी एक छोटी सी झुमकी बनी हुई है, तो ये झुमकी भी है और ऊपर से इयररिंग्स भी हैं। तो ये एक मिक्सचर है दोनों डिज़ाइंस का, लेकिन ये पहन के काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये एक इयररिंग्स है मेरे पास, तो ये बहुत क्लासी लगते हैं। इसके ऊपर ये ट्रायंगल में डिज़ाइन बना हुआ है और नीचे इस तरह से ये स्टोन्स लगे हुए हैं, लाइट कॉपर कलर में है। तो ये भी बहुत खूबसूरत और क्लासी लगते हैं। तो ये उम्रे की दावत की वीडियो थी, उसमें मैंने ये कैरी किए थे। आपने उस वीडियो में देखे होंगे, नहीं देखे तो देखिएगा वो वीडियो ज़रूर। अच्छा, एक ये इयररिंग्स हैं मेरे पास मरून शेड के, तो ये भी बहुत एलिगेंट और क्लासी लगते हैं।
تو یہ میں مرون ڈریس کے ساتھ، ریڈ ڈریس کے ساتھ، میچنگ ڈریسز کے ساتھ اس کو کیری کرتی ہوں، اور یہ سٹونز بنے ہوئے ہیں۔ یہ پنک کلر کے ہیں، یہ ہم نے ساتھ ہی خریدے تھے، مطلب مرون شیڈ کا ایک لیا تھا اور ایک یہ پنک میں لیے تھے، شاکنگ پنک۔ تو یہ میچنگ ڈریسز کے ساتھ لیے تھے، تو اب مرون یا پنک ڈریس کے ساتھ ان کو ہم کیری کرتے ہیں، اور یہ بھی کافی خوبصورت ہیں۔ اس میں اسکوائر بنا ہوا تھا، اس میں تینوں اوول شیپ کے سٹونز بنے ہوئے ہیں۔ یہ میرے پاس ایک بہت ہی خوبصورت کڑا ہے، اس پہ یہ 2 مور بنے ہوئے ہیں، یہ بلو کلر کے کیوٹ سے مور بنے ہوئے ہیں، تو میں آپ کو پہن کے دکھاتی ہوں۔ اتنا زبردست اور ایلیگنٹ لگتا ہے یہ کہ میں کیا بتاؤں، بہت ہی خوبصورت ہے یہ، تو یہ میرا بہت زیادہ فیوریٹ ہے، اور میں اکثر اس کو کیری کرتی ہوں ڈفرینٹ ڈریسز کے ساتھ، اور ملٹی کلر ہے تو ہر ڈریس کے ساتھ یہ آرام سے چل بھی جاتا ہے۔ اچھا، یہ فلاور کے پیٹرن کا ایک بہت نازک سا کڑا ہے، اور اس کے یہاں سائڈ پہ لاک ہے، تو آپ اس کو پہن کے اور لاک جو ہے وہ بند کر لیتے ہیں یہاں سے، اور یہ اس کا ڈیزائن گولڈ میں ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ گولڈ کا کڑا پہنا ہوا ہے، لیکن یہ ہے آرٹیفیشل، تو اس طرح سے یہ لاک ہو جاتا ہے، اور بہت نازک اور بہت زبردست لگتا ہے یہ پہن کے۔ یہ کڑا ہم نے لیا تھا گولڈ مارک سے، اور کچھ اسی سے ملتا جلتا ایک ڈیزائن ہے، تو یہ بھی ایک خوبصورت سا کڑا ہے، یہ مجھے میری پھپھو نے گفٹ کیا تھا، تو یہ مجھے تھوڑا سا پیٹرن ڈفرینٹ لگتا ہے، بس اس میں لاک نہیں ہے، اور اس کے یہاں پہ اور یہاں پہ کٹ ہے، تو اس کو آرام سے یوں کر کے بغیر لاک کے پہن سکتے ہیں، یہ اس طریقے سے۔ تو مجھے بلکہ پرسنلی یہ والا زیادہ پسند آیا جو میری پھپھو نے گفٹ کیا تھا، اور یہ بھی پہن کے بہت زبردست لگتا ہے۔ اچھا، ریڈ اور گرین میں کافی جویلری اویلیبل ہوتی ہے مارکیٹ میں، تو یہ سب چیزیں الگ الگ ٹائم پہ لی ہوئی ہیں، تو یہ ایئر رنگس ہم نے الگ ٹائم پہ لیے تھے، یہ ریڈ اور گرین میں، البتہ اس کے ساتھ سہارے ملے تھے ہمیں ان ایئر رنگس کے ساتھ، تو یہ بھی کافی خوبصورت سہارے ہیں ریڈ اور گرین میں، لیکن اس کے ساتھ یہ جو چوکر ہے یہ ہم نے الگ ٹائم میں لیا تھا، یہ رنگ بالکل الگ ٹائم پہ لی تھی ہم نے، یہ چوڑیاں الگ ٹائم پہ لی تھی ہم نے، اور یہ چوڑیاں ہم نے الگ لی تھی۔ اس طرح سے آرام سے ریڈ اور گرین کے ساتھ کوئی بھی سیٹ بن جاتا ہے، کیونکہ مارکیٹ میں اس کی کافی جویلری اویلیبل ہوتی ہے اس کلر میں نا۔ اچھا، ریڈ اینڈ گرین جویلری میں یہ بھی ہم مکس کر کے پہن لیتے ہیں چوکر کے ساتھ یا کسی ایئر رنگس کے ساتھ، تو یہ میری بڑی ممانی نے مجھے گفٹ کیا تھا، تو یہ 3 اسٹیپس والی مالا ہے، یہ بھی بہت پیاری لگتی ہے۔ اچھا، اس ڈرار میں میرے پاس ٹاپس کی کلیکشن ہے، تو میں آپ کو شو کرتی ہوں۔ اچھا، یہ ٹاپس میں نے چیزب سے لیے تھے، اور اس میں پورا نگوں سے بھرا ہوا ہے، تو یہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے، اور پہن کے بہت کلاسی لگتا ہے۔ تو چیزب پہ بہت زیادہ اچھی جویلری کی کلیکشن ہے، تو کافی ساری جویلری ہم نے چیزب سے لی ہوئی ہے، چیز ویلیو پہ بھی کافی جویلری کی کلیکشن اچھی مل جاتی ہے۔ اچھا، ایک یہ بہت ہی زبردست قسم کے ٹاپس ہیں، تو یہ میں پیچ یا اورنج ڈریسز کے ساتھ کیری کرتی ہوں، اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ بھی پنجاب سے لیے تھے، اور 12 سے کوئی 15 سال پرانے ہوں گے، اور ابھی تک یہ بالکل صحیح ہیں اور بہت اچھے لگتے ہیں۔ تو بہت ساری جویلری ہماری جو ہے وہ پنجاب کی چلی آ رہی ہے، کیونکہ ہم پہلے وہیں پر رہتے تھے۔ یہ ڈفرینٹ ورائٹی ہے میرے پاس ٹاپس کی، کچھ گولڈ میں ہیں، کچھ نگوں والے ہیں، اور یہ کاپر میں ہیں، تو یہ میں ڈفرینٹ ٹائمز پہ ڈفرینٹ ڈریسز کے ساتھ کیری کر لیتی ہوں، کہ بہت ہی کیوٹ سے اور نازک سے چھوٹے سے ٹاپس ہیں، تو یہ بھی بہت پیارے لگتے ہیں، لیکن کتنے کیوٹ ہیں یہ ایئر رنگ تو میرے بہت فیوریٹ ہیں، تو یہ نیچے اس طرح سے ٹرائنگل سٹون ہے، اور اس میں یہ دیا ہوا ہے، تو یہ آپ کان کے اندر سے ڈال کے اور اس میں لگا لیتے ہیں، تو چاہیں تو آپ اس چیز کو نیچے لٹکا لیں یا پھر اس کو، تو یہ دونوں سٹائلز میں پہن سکتے ہیں، اور یہ بہت زبردست لگتا ہے، تو یہ میرے تو بہت ہی زیادہ فیوریٹ ہے۔ یہ میرے پاس 2 ٹاپس ہیں ڈفرینٹ شیپس کے، ایک تو ہارٹ شیپ ہے اور دوسرا یہ ریکٹینگل کی شیپ ہے، اس میں براؤن نگ بھی ہیں، اور اس کے ساتھ یہ آیا تھا، یہ جو ہے یہ پینڈنٹ ہے، اس میں چین نہیں ڈلی ہوئی، تو یہاں سے آرام سے آپ چین ڈال کے اور اس کو پہن سکتے ہیں۔ یہ ٹاپس میری فرینڈ نے گفٹ کیے تھے،
جس کے ساتھ میں غالب بھی گئی تھی. تو اس میں پنک اور گرین کلر کی دونوں لگا کے اور یہ ڈفرینٹ آپ پہن سکتے ہیں. تو یہ میں آپ کو لگا کے دکھاتی ہوں. تو یہ ٹاپس بن جاتے ہیں. تو یہ آپ پنک کلر کا ڈریس کے ساتھ بھی اس کو پہن سکتے ہیں اور جب گرین پہننا ہو تو اس میں آپ گرین لگا لیں. تو یہ بہت پیارے لگتے ہیں. ایک یہ میرے پاس بہت ہی کیوٹ سے ایئر رنگز ہیں. تو یہ اوپر آپ کے کانوں میں آپ پہن لیتے ہیں, مطلب آپ کا پیئرسنگ نہ بھی ہوئی بھی ہو تو یہ بالی کی طرح یہ اوپر سے آپ پہن لیں اور نیچے والے ٹاپس میں آپ یہ ڈال لیں. تو یہ اس طرح سے ہی آتا ہے جس طرح سے یہ اسکارٹ کے اوپر بنا ہوا ہے اور یہ بہت زبردست لگتا ہے. ایک یہ میرے پاس اینٹیک ایئر رنگز ہیں. تو یہ بھی میں نے کافی ٹائم پہلے لیے تھے اور اس کے اوپر اسکارپیو لکھا ہوا ہے. ویسے میرا اسٹار جو ہے وہ لبرا ہے, اسکارپیو نہیں ہے, لیکن یہ مجھے پسند آیا تو یہ میں نے لے لیے تھے. تو یہ ایک بہت ہی پیاری سی واچ ہے. یہ میری ممی نے گفٹ کی تھی میرے برتھ ڈے پہ اور انہوں نے یہ دراز سے آرڈر کی تھی. تو یہ آن لائن منگائی تھی اور یہ واچ کی واچ ہے اور بریسلیٹ کا بریسلیٹ, کیونکہ اس میں چینز لگی ہوئی ہیں اور پرلز لگے ہوئے ہیں, اس کی وجہ سے یہ بریسلیٹ بھی بن جاتا ہے اور واچ بھی ہے. تو یہ بھی پہن کے بہت ایلیگنٹ لگتا ہے. اسی طرح سے ایک یہ بریسلیٹ ہے, یہ بھی بہت خوبصورت ہے. یہ بھی پہن کے بہت ہی پیارا لگتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت سا بریسلیٹ ہے اور اس میں باریک باریک لائنز ہیں. تو یہ جب پہنتے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے باریک چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں اور بہت ہی خوبصورت لگتا ہے یہ. اچھا ہے کہ میرے پاس بہت خوبصورت سا سیٹ ہے, سارے نگ لگے ہوئے ہیں اور یہ لائٹس میں اسی طرح سے چمکتا ہے. یہ اس کے ساتھ بریسلیٹ ہے, نیکلس ہے اور یہ کیوٹ سے ایئر رنگز ہیں اس کے ساتھ. تو فینسی سلور ڈریسز کے ساتھ یہ بہت زبردست لگتا ہے. اچھا ہے کہ یہ بہت ہی خوبصورت اور نازک سا سیٹ ہے میرے پاس. تو یہ سمپل چین ہے اور یہ چھوٹا سا پینڈنٹ ہے. یہ زرکون کا ہے. تو یہ بہت ہی خوبصورت ہے. اس کے چھوٹے سے ایئر رنگز ہیں. اچھا ایک یہ بہت ہی خوبصورت ہے. یہ سیٹ ہے میرے پاس. نارملی میں اتنے بڑے سیٹس کیری نہیں کرتی, تو نارملی میں نازک سے سیٹس پسند کرتی ہوں, لیکن یہ بہت ہی حسین تھا اور یہ کچھ اس طرح ٹرائنگل شیپ میں ہے. تو یہ یوں وی کی شیپ میں آتا ہے گلے کے اوپر. تو یہ بہت اچھا لگتا ہے. ایک یہ میرے پاس سیٹ ہے, یہ بھی ممی نے مجھے گفٹ کیا تھا اور یہ انہوں نے چیز سے لیا تھا. اس میں یہ چھوٹی سی جھمکیاں ہیں, بہت نازک سی. یہ اس کے ساتھ مانگ ٹیکا ہے اور یہ اس کا چوکر ہے. تو اس میں سٹونز بھی ہیں پنک اینڈ گرین کلر کے اور پرلز کی لائنز بھی ہیں. نیچے بھی پرلز لٹک رہے ہیں وائٹ کلر میں, آف وائٹ کلر میں. تو یہ بہت ہی خوبصورت سا چوکر ہے. تو یہ ابھی تک پلاسٹک میں نے یوز بھی نہیں کیا. تو چیز سے بھی کافی اچھی جولری مل جاتی ہے اور یہ اسی باکس کے اندر آیا تھا. تو یہ تھی میری جولری کلیکشن. آپ لوگوں کو کیسی لگی مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا, چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پریس کیجیے گا تاکہ کوئی نیو ویڈیو آپ سے مس نہ ہو. شیئر کرنا مت بھولیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.